Ito, dito na kami, Jess, sa, sa itap-tap mo. Sige. GCash, pindot. GCash, yan. Tapos, proceed. Yan. 09, number ko, 0947 27 77 77 123 1, 2, 2, 3. Tingnan mo. Eyes. Oh, sige pa. Ayan, okay na. O, sige, proceed. Ayan. O, 5,000. 5, 30. Okay, proceed. Okay, proceed ulit. Double check yan eh. O, 0947-77123 5,000. Pay cash. Pindutin mo to. You have receipt, yes. Tapos, pay cash. Insert na money. Ayan yan. Sige, pay. Yan. Insert money. Isa-isa lang. Okay. Wala. Balik pag hindi kaya. Isa-isa lang. Ganito lang, pag ganito lang. Yan. Antay mo mag-clock. Click. Ganun. Yan. Sige. Huwag ka matakot. Yun. Isa-isa lang. Pag nag-click siya, saka mo siya ilagay. Okay. 1.5 na. Sige. Okay. 2. Relax lang. Sige. 3. Hop, mamaya. Okay, sige. 4 more lefts. Okay. 3,000 na. Sige. Sige. 4,000. 4,500. Sige. Hop, yan. Tapos, nagpuan na siya. Please wait. Print my receipt, please. Yes. Lalabas siya. Ayan na yung resibo. Thank you. Itap-tap. Okay na. Ayan. Okay na. 5K. Thank you. Salamat.